প্রথম ভোজপুরি গজল শুনতে রাজি আছেন? জি বলেন। জি জি। চন্দা बोले तारा बोले बोले मलमा मोर नबी जी आयलन भोरे भोर जोरे वाले सुभान अल्लाह। नबी जी आयलन भोरे भोर चंदा बोले तारा बोले बोले मलमा मोर नबी जी आयलन भोरे भोर नबी जी आयलन भोर भोर दिल का पपीहा पी पी करके कोयल मचाला बोल नबी जी आयलन भोर भोर की गजल है এটা কি গজল? ভোজপুরি। ভোজপুরি। এবার চলুন বাবা যায় পাঞ্জাবিতে, শুনতে রাজি আছেন? জি। मेरे सोड़िए दिल जोड़िए मदीना बिछड़े बल्लिए जोरे वाले मेरे सोड़िए दिल जोड़िए मदीना बिछड़े बल्लिए मेरा पकीद की यार मेरी साड़िए मेरा पकीद की यार मेरी साड़िए मेरा नबी की नूर कर यार करिए मेरा सोड़िए मदीना बिछड़े बल्लिए जोरे वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। এটা কি গজল? পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি। এবার চলুন বাবা ইংলিশে যায় নাকি? সুইট মদিনা ভেরলা বলে গোড মদিনা ভেরলা বলে সাচ্চা বিউটিফুল মদিনা বিকজ দেওয়ার ইজ নো সিটি লাইক মদিনা সুইট মদিনা ভেরলা বলে গোড মদিনা ভেরলা বলে জোরওয়ালে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বাবাজি একদিন আসামে জালসা করতে গেছিলাম, তা একটা গজল পড়েছিলাম উর্দুতে, প্যারে রাজানে यही है सिखाया आई लव यू आका। একটা বুড়া মানুষ বলছে যে হুজুর মাথাটা পাকড়ি দিয়ে আই লাভ করছেন কেন? আমি বলছি কেন কি হয়েছে? বলছে অনেক ইয়ং মেয়েরা যে বসে আছে। তখন আমি বলছি চাচা আই লাভ আকা মানে জানে মানে জানি না, আরো সরু তাকে বলছে জানে মানে জানি না। পেছন থেকে একটা ইয়ং ছিল বুক ফেলে বলছে হুজুর আমি জানি। বলছে কি তাহলে বলো? হুজুর আই লাভ আকা মানে করিমের বিটিকে ভালোবাসি। ওই বোঝা হয়ে যাচ্ছে আই লাভ আকা মানে ওগো নবীজি আপনাকে আমরা मोहब्बत করি। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि दुनिया के रिश्तों ने जब मुँह को मोड़ा बेलाली ने कहता है लब पे पुकारा। क्या पुकारा? आई लव यू आका 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 आई लव यू आका। जोरे वाले सुभानाल्लाह। आरो को बोलते कि तमाम आलम के जीनो इंसान उर्दू बोझन ना जी तो सुभान अल्लाह बोलें ना सुभान अल्लाह। के तमाम आलम के जीनो इंसान खुशी के नगमाती गा रहे हैं कि तमाम आलम के तमाम आलम के जीनो इंसान खुशी के नगमाती गा रहे हैं बनी है जिनके लिए है दुनिया हुजूर तशरीफ बुला रहे हैं जरो सुभान अल्लाह बनी है जिनके लिए है दुनिया हुजूर तशरीफ बुला रहे हैं खुदा की रहमत बरस रही है हुजूर तशरीफ बुला रहे हैं जरो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए सलाम या रसूल अल्लाह। बाबा जो मुसलमान सोना मानिक बहुत नात আছে বাবা বলতে গেলে অনেক কিছু বলার আছে বেরাদর ইসলাম মাদার সামানিকরাম তাই কবি বলতেছে আমার জান মদিনা একবার জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ এর জোর হবে না সুবহানাল্লাহ। আমার জান মদিনা আমার প্রাণ
মদিনা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না, ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না। আমার জান মদিনা, আমার প্রাণ মদিনা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না। জানি না ওই মদিনায় আছে কি মধু, মদিনা মদিনা করে কাঁদি গো শুধু। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জানি না ওই মদিনায় আছে কি মধু, মদিনা মদিনা করে কাঁদি গো শুধু। দিলে আছে নবীজির ভালোবাসা, দিলে আছে নবীজি ভালোবাসা। আমার জান মদিনা একবার চিল্লে বলো না সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার জান মদিনা, আমার প্রাণ মদিনা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, হে সুবহানাল্লাহ। প্রিয় রসুল সহিতে পারি না, এই মন যেতে চাও সোনার মদিনা, এই মন যেতে চাও সোনার মদিনা। যারা নবী ভালো বসে যাবে মদিনায়, নবীর দরুদ পড়ে যাবে গো মদিনায়। নবীজির প্রতি ভালোবাসা, নবীজির প্রতি ভালোবাসা, এই মন যেতে চায় সোনার মদিনা। বাবাজি সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার